अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटोरशिप प्रोग्राम। आप सबके इल्म में है कि किसी भी प्रोफेशन में इंटर होने से पहले उसकी तमाम मालूमात का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। आज हम यहाँ पर जो कोर्स या प्रोफेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीए के हवाले से है। मेंटोरशिप प्रोग्राम के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस रूट में आने से पहले हमें किन बातों का इल्म होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक किसी भी पब्लिक कंपनी या उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से अबव हो, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है। जब भी आप ज्वाइनिंग करना चाहें, आपको इल्म होना चाहिए वहाँ के स्कोप के हवाले से। स्कोप के हवाले से ये जानने की ज़रूरत है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेसिकली अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्स में एक्सपर्ट लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हर कंपनी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं जिनका मेजर काम फाइनेंस को मेंटेन करना और अकाउंट्स को अप टू डेट रखना और बनाना उनकी जिम्मेदारी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उनके अलावा इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जैसे कि नॉर्मली आजकल हर कंपनी इस फंक्शन को यूज़ करती है ताकि टाइमली अपने मिस्टेक्स को टाइमली रिजॉल्व कर सके। तो यहाँ पर भी ऑडिटर का फंक्शन या सीए क्वालिफाइड उसकी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। उनके अलावा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में अपनी फर्म बना सकता है और ऑडिट या टैक्स सुपरविजन या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान में प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लायर्स एंड ऑडिटर्स, इनके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की यही सूरत है कि या तो ये इंडिविजुअली या एज ए पार्टनरशिप अपनी फर्म बनाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। पाकिस्तान में ये सर्विसेज एज ए कंपनी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो स्कोप के हवाले से जो कंक्लूजन है वो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के हवाले से है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। सीए में आने के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है और उसमें 50% मार्क्स हों, आप एलिजिबल हैं और आप बगैर कोई टेस्ट दिए आप इंटर हो सकते हैं। इन केस आपके पास हायर डिग्री है जैसे ग्रेजुएशन या मास्टर, तो आपके पास 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इन केस अगर आपके इंटरमीडिएट में या डिग्री में आपके इस परसेंटेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें मैथ्स, इंग्लिश का पोर्शन शामिल होगा कि आप किसी और प्रोफेशन के हैं या आप इंटर में अच्छा स्कोर करके आए हैं या आप एक ग्रेजुएट हैं। तो आपको कुछ एग्जेम्पशन भी मिल सकती है जो आईकैप की वेबसाइट पर मौजूद है और जिसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। ये में कुल 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज को AFC असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंस कहा जाता है। इसमें 4 पेपर्स हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और साल में 4 दफ़ा इसके एग्जाम्स होते हैं। दूसरा लेवल कैफ सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें 9 पेपर हैं जो मार्च और सितंबर में साल में 2 दफ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद सीए की मैंडेटरी ट्रेनिंग आती है जो आपने किसी भी सीए की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करनी होती है। इनमें आप ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, इनमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं डिफरेंट फर्म्स में। इन केस आपके पास सीए इंटर है तो आपका टाइम 3.5 साल काउंट किया जाएगा। इन केस अगर आप ग्रेजुएट या आप हायर एजुकेशन के हैं तो आप 4 या 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग में 18 महीने यानी 1.5 साल पूरा होने के बाद आप CFA एंड MSA के पेपर्स दे सकते हैं जो जून और दिसंबर में होते हैं। MSA कंप्लीट करने के बाद आपको CA क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इनका सिलेबस और कोर्स गाइडलाइंस वेबसाइट पे भी गिवन है और वीडियो के नीचे लिंक भी मौजूद है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात कंपैरिजन के हवाले से है। जो अदर सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान में लोग स्टडी करते हैं या हमारे स्टूडेंट्स उनको प्रेफर करते हैं वो ACCA, ICMA या PIFA है। इनका कंपैरिजन करते हैं। ACCA में कुल 13 पेपर हैं जिनकी कास्ट फॉरेन सर्टिफिकेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसका स्कोप मीडियम है लेकिन बाहर इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। स्टूडेंट्स सीए के मुकाबले में ACCA को बहुत आसान समझते हैं और ज़्यादातर इसको एज ए अल्टरनेट यूज़ करते हैं। ICMA पाकिस्तान, इनका मेनली फोकस कास्ट एंड मैनेजमेंट पे होता है जिसमें 18 पेपर हैं। ये एज कम्पेयर टू सीए लो कॉस्टली हैं लेकिन इसका स्कोप पाकिस्तान में सीए के मुकाबले में कम है और सीए के मुकाबले में इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता बल्कि मॉडरेट है। थर्ड हमारा कोर्स पिफा के हवाले से है। इसमें 12 पेपर होते हैं जबकि लो कॉस्टली हैं
اور اس کا اسکوپ بھی لو ہے، لیکن اس کی ایکسپرٹیز پبلک فائنانس کے حوالے سے ہے۔ سی اے میں کل 21 پیپر ہیں جو کاسٹلی بھی ہیں، ہائی اسکوپ بھی ہے ان کا، اور اس کو ہائیلی پریفر بھی کیا جاتا ہے، جس میں کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام انفارمیشن موجود ہونے کے بعد آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ سی اے کے 2 بیسک جوائننگ روٹس ہیں جس کا اکثر علم نہیں ہوتا۔ ان کیس اگر آپ گریجویٹ ہیں یا ہائر ڈگری ہے آپ کے پاس، تو آپ کسی بھی سی اے فرم میں گریجویشن کے بیس پہ اپنے آپ کو ایز اے ٹریننگ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اے ایف سی اور کیف لیول کے ایگزامس آپ ٹریننگ کے دوران پاس کرتے ہیں۔ ان کیس آپ جسٹ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اے ایف سی سے سٹارٹ کریں گے، پھر کیف کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ان کیس اگر کوئی بھی گریجویٹ ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ ایز اے ٹریننگ آئے، کیونکہ اس میں اس کا ٹائم کم یوز ہوگا اور اس کا ایکسپیرینس زیادہ میٹر کرے گا۔ آپ کو سی اے کے بارے میں تمام اچھائیاں یا برائیاں معلوم ہونی چاہیے۔ اچھائیاں برائیاں اسکوپ، ٹائم، کاسٹ اور ایفرٹس کے حوالے سے ہیں۔ ان کیس آپ کے انٹرسٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں، نہ آئیں جب تک آپ کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو۔ ٹائم کے حوالے سے آپ کو 5 سے 5.5 سال منیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جس میں آپ کی ایفرٹس بھی ریکوائرڈ ہیں۔ ان کیس آف فیلئر یہ ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کاسٹ کے حوالے سے 4 سے 5 لاکھ ایکسپینسز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ایفرٹس میں کنسسٹنسی بہت ہی ہائیلی ریکوائرڈ ہوتی ہیں ٹو اچیو دس سرٹیفکیشن۔ ہمارا 3rd پوائنٹ آج کے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ کو جتنی بھی رجسٹریشن ڈاکومنٹس ہیں جو آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ گیون ہیں، آپ کو ان کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ایگزمپشن پالیسی، تو اس لیے آپ کو پالیسی کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ آپ کی نظر سے گزرنا چاہیے۔ سیم اسکالرشپ پالیسی بھی آئی کیپ مینٹین رکھتا ہے، جس میں ہر سال چینجز آتی ہیں۔ تو آپ کو یہ تمام ڈاکومنٹس آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ گیون ہیں، جن کا لنک یہاں پر نیچے موجود ہے۔ آج کا آخری سوال انٹرسٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں آپ کی ہائیلی ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے کہنے پر یا برانڈ کو یوز کر کے آپ یہاں پر نہ آئیں جس سے آپ کا نقصان ہو اور آپ کسی اور اچھی فیلڈ میں جا سکیں۔ یہاں پر جن کا انٹرسٹ ہے تو وہی اس کو چوز کرے اور اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ فی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ٹیوشن فی سیپریٹ ہیں، جو کیونکہ آئی کیپ جسٹ آپ سے ایگزامز لیتا ہے اور کوئی ٹیوشن پرووائڈ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ٹیوشن آپ کو ڈفرینٹ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس سے آپ لے سکتے ہیں، تو آپ کو ہر پیپر کے لیے کچھ ایگزام فی ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور اینول سبسکرپشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک میپ دیا گیا ہے کہ آپ ایک پیپر 2 دفعہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور پاس کرتے ہیں تو آپ کے 2,29,000 ٹوٹل ایگزام فی بنتی ہے، اور ٹیوشن فی 15,000 کی ایوریج سے 3,15,000 بنتی ہے، جو ٹوٹل ملا کر 5,44,200 روپے بنتی ہیں۔ اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے، اس میں آپ کی جتنی اٹیمپٹس زیادہ لگیں گی یہ فیس بڑھتی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کلاسز 1 کے بجائے 2 دفعہ لیتے ہیں تو اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ کو فائنینشلی بھی آپ میپ بنا لیں، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آج کا کوٹ، آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ آپ اپنے سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں اور پاورفل رکھیں۔ یہی سوچ جو آج آپ ایک را مٹیریل کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں، ایک فیلڈ کو دیکھ کر یا ایک کتاب کو دیکھ کر، وہی آپ کو بلندی تک لے کے جا سکتی ہے اور آپ کی سوچ اچھائی میں بدل سکتی ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ انرجیٹک رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اس میں سے اہم باتوں کی انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ ان تمام باتوں کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تمام پالیسیز کو ریڈ آؤٹ کریں، سلیبس سبجیکٹس کو دیکھیں اور اپنا ایک روڈ میپ سیٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔